তোর সাথায় ছিল साला बुढ़ी कौन खाने থাকবি আর কোন খানে যাবি আর এরকম করবে হিনা ফুলটি গো বিজয় তো শান্তি করে গেছে কান্দ পায় যা বিজয় ওকে চলা কেন আমারে কি অশান্তি ওকে চলা কেন ছুটি দেন जो तो की झगड़ा था वो शांति कर छुट्टी दिया फिर अभी यो को साला तू हरा भाई डफड़ी को मैं छुट्टी देन दूर मार जमाई बेटी हां अरे मोबाइल कर जमाई बेटी बपला है कि ना डुमकारा तो मोबाइल नहीं बक्सरे तो है कि ना ओ तो है का रिसीवर अरे अच्छा नंबर नहीं दे नंबर हनी ओए तो दीजिए नंबर था हनी चेहनी बोले बढ़िया ये बढ़िया पिया हमारे कभी हवा के लाते कभी तो जंगल बड़े हो गया 0032 और छोटो भाई 36 बकाई तो एटाई नंबर होबे रिंग है ना 0032 छोटो भाई 36 हां तो रिंग कर अरे हेलो हेलो जे बेटी फुलटी खबर सब है मौज बड़ेगी बात तो बजना पड़ा 10 दिन बेटा ओए तो जबी ओए तो जमाई ना ये फरा करे गरी पलटी क्या फरा करे गरी पलटी और तो जमाई गेलो छदम गडीते पत्थर गडी पलटी है हिंदाई आपडी उनिदा दोन कारण 12 चक्का एलपी हां पत्थर गडी अच्छा और फरक का ब्रिजेंट गडी पलटी आयो गो गडी पलटी हां आयो गो जंदू एने बेटी जमा तो कोई करना आरा चांदो कोई तो बांग मोरिनी তারপর ফারাক্কা ব্রিজ এই পার একটা সাদম গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়ি পাইলো আর ঘোড়াটা নেংড়া ঘোড়া তো এরকম বলে চলছে খিটি सदम गडले है कि ना सादम गाड़ी रहे कना अच्छा दुडू में हां रे एपड़ा हर चल के ना স্বপ্নে বন্ধু পাবি রে তুই আমাকে আর
তো মহাপাতা স্বপ্নে বন্ধু পাবি তুই আমাকে ঘুমাই ঘুমাই চুমা খাবো তোকে ঘুমাই ঘুমাই চুমা খাবো তোকে গরম পেন মাবো না জামাই বেটা আচ্ছা জোহর 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 আচ্ছা ঠিক গিয়া বেটি ঠিক গিয়া তো জামাই কয়টা চেংড়া হইলো জামাই এই তো কোন রকম কুরুমুটু তিনটা মাত্র তিনটা তো তিনটা আবার 3 বছর তিনটা হে বেটা আমার কাজলে একটা বহু জানিস একসঙ্গে 4টা বাচ্চা হইলো আমরা বলি একবারে হইলে ভালোই ছিল একটা ছাগলের মতো আমার গজল খবর দিল টিভি দেখলো মোবাইল দেখলো 4টা হইলো বাপ রে একদম শরম নাই আচ্ছা তো সে খবর ঝগড়া যত কি মজা